सादर फर्स्ट पॉइंट हम देखले x - 2y - 3 = 0 गोटे प्रथम समीकरण। सेकंड समीकरण आसला 3x + ky - 1 = 0 सेकंड समीकरण। तो एठरे a1 रो मूल्य 1, b1 रो मूल्य -2, c1 रो मूल्य -3, a2 रो मूल्य हमर केते आसला 3, b2 रो मूल्य k, c2 रो मूल्य -1। जेहेतु प्रश्न अनुसार अन्य समाधान संभव दैछि, सेदेन ता सूत्र हो जे a1/a2 is not equal to b1/b2। a1 रो मूल्य 1, a2 रो मूल्य 3, 1/3 is not equal to -2, b1 रो मूल्य, b2 रो मूल्य k, -2/k। तो 1 को k रे हम गुणिले बा k को 1 रे गुणिले is not equal to -2 into 3। तो k is equal to -6। तो k is equal to 6 भिन्न अन्य समस्त मान पाई दत्त समीकरण द्वारा अनन्य समाधान संभव। ये हला एक नंबर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखि देखो। सेकंड रो प्रथम समीकरण है kx - y - 2 = 0। ये प्रथम सेकंड समीकरण 6x + 2y - 3 = 0। तो एठरे a1 रो वैल्यू के देजी मूल्य ना k देछि, b1 रो मूल्य -1, c1 रो मूल्य -2, a2 रो मूल्य 6, b2 रो मूल्य 2, c2 रो मूल्य -3। प्रश्न अनुसार कौन ना अन्य समाधान संभव, से a1/a2 is not equal to b1/a2। मूल्य हम पकेबा a1 मूल्य k/6 is not equal to -1/2। This implies k into 2 is not equal to 6 into -1 into 6। This implies 2k is not equal to 6 - 6। k is not equal to -6/2 -3। तो k is not equal to -3। कौन लिखा k is equal to -3 भिन्न अन्य समस्त मान पाई दत्त समीकरण द्वयर समाधान अनन्य समाधान संभव। अनन्य समाधान संभव है ना। 3 पॉइंट है एठरे a1 रो मूल्य is equal to k, b1 is equal to 3, c1 is equal to 8, a2 रो मूल्य होची 12, b2 is equal to 5, c2 is equal to -2। तो एठी प्रश्न अनुसार कौन सत्य रही ना a1/a2 अन्य समाधान पाई सत्य a1/a2 is not equal to b1/b2। This implies a1 रो मूल्य k/12 is not equal to 3/5। This implies k into 5 is not equal to 3 into 12। So 5k is not equal to 36। This implies k is not equal to 36/5। So k is equal to 36/5 भिन्न अन्य समस्त मान पाई दत्त समीकरण द्वयर अन्य समाधान संभव। नेक्स्ट हमरो दुई वीडियो आसला देखो। सॉरी 4 पॉइंट कौन दीजिए kx + 2y = 5। आपको हमें समाधान कले kx + 2y + 5 = -5 = 0 प्रथम समीकरण।
second is 3x plus y is equal to 1. So 3x plus y actually minus 1 is equal to 0. Second समीकरण तो एठारे a1 ର मूल्य केते k b1 ର मूल्य 2 c1 ର मूल्य केते 5 minus 5 8 ର मूल्य 3 b2 ର मूल्य केते 1 c2 ର मूल्य minus 1 तो प्रश्न अनुसार a1 by a2 is not equal to b1 by b2. This implies k by 3 is not equal to 2 by 1. This implies k into 1 is not equal to 2 into 3. This implies k is not equal to 6. Therefore, k is equal to 6 भिन्न अन्य समस्त मान ପାଇଁ दत्त समीकरण द्वयर समाधान अनन्य समाधान रहिବ अनन्य समाधान संभव मिला 4 पॉइंट x minus ky is equal to 2. So this implies x minus ky minus 2 equal to 0. ये असला प्रथम समीकरण सेकंड आसकी 3x plus 2y plus 5 equal to 0. सेकंड समीकरण तो एठारे a1 is equal to केते 1 b1 is equal to minus k c1 is equal to minus 2 a2 equal to a2 मूल्य होची 3 b2 मूल्य होची केते 2 c2 मूल्य केते 5 तो प्रश्न अनुसार कौन रही ना a1 by a2 is not is equal to b1 by b2 1 by 3 is not equal to minus k by 2. This implies 3 into minus k into 3 is not equal to 1 into 2. This implies minus 3k is not equal to 2. This implies k is not equal to 2 by minus 3. Therefore, k is equal to 2 by minus 3 भिन्न अन्य समस्त मान अन्य समस्त मान है ना समीकरण द्वारा अन्य समाधान संभव हम 5 पॉइंट नेक्स्ट हम 6 पॉइंट आसो 6 पॉइंट देखिए देखो 4x minus ky is equal to 5 आपको हमें 4x into 5 टा सेपरेटली minus 5 करके लिखिबा minus 5 is equal to 0 समीकरण 1 2x minus 3y is equal to 12 आपको 12 को एपड़ आने 12 minus 12 is equal to 0 समीकरण 2 तो एठी a1 रो मूल्य केते a1 is equal to 4 b1 is equal to minus k c1 is equal to minus 5 8 रो वैल्यू केते 8 is equal to 2 b2 is equal to minus 3 c2 equal to minus 12 तो प्रश्न अनुसार कौन रही a1 by a2 is not equal to b1 by b2 a1 by a2 is not equal to b1 by b2 अन्य समाधान संभव देछि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 this implies 4 by 2 is not equal to minus k by minus 3 minus minus cancel तो k into 2 is not equal to 4 into 3 k into 2 is not equal to 12 this implies k is not equal to 12 by 2 6 so k is not equal to 6 अतएव k is equal to 6 भिन्न अन्य समस्त मान
ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ঠিক আছে, ଏଠି 7 ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି। ଏଠି 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଲେ କେ ର ମାନ ସ୍ଥିର କର। ତ କେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି କେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ a1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି 7x, b1 is equal to -1, cn equal to -5, a2 is equal to କେତେ ଥିଲା 21, 7, a1 ର ମୂଲ୍ୟ 7 ରହିବ ହେଲା, a2 ର ମୂଲ୍ୟ 21, b2 ର ମୂଲ୍ୟ -3, c2 ର ମୂଲ୍ୟ -k। କଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। this implies a1 ର ମୂଲ୍ୟ 7/21 is equal to -1/-3 equal to -5/-k। ଆମେ କଣ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଲାଷ୍ଟ ନେଲେ କେ ର ମାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବଦ୍ରଣ କରିଦିଅ କି -k into -1 is equal to -3 into -5। ତ k को -1 बोल के देख k is equal to -1 plus 50। तो आंसर आसला केते 50। नेक्स्ट हमर सेकंड समीकरण देछि, देखो a1 ର मूल्य केते 8, b1 ର मूल्य केते 2, c1 ର मूल्य -9। सेकेंड नंबर फास्ट समीकरण हम पाइले 8 ର मूल्य केते अछि k, b2 ର मूल्य केते 10, c2 ର मूल्य -18। तो प्रश्न अनुसार कौन है असंख्य समाधान संभव, असंख्य समाधान रहिले सूत्र हूँ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। मूल्य पकेदा हमें 8/k is equal to केदा हो 2/10 is equal to केदा हो -9/-18। फास्ट को हम सेकंड ले जिबा ठी, k ର मूल्य पळे आसे 2 into k is equal to 8 into 10। this implies k is equal to 8 into 10/2, 2 के 2 5, 2 पंचा 10, 8 पंचा केते हो 40। k ର वैल्यू केते आसला 40। तो 3 बिट करया a1 is equal to दिला k, b1 is equal to केते अछि -2, c1 is equal to 6, a2 is equal to केते अछि a2 is equal to 4, b2 is equal to -3, c2 is equal to 9। प्रश्न अनुसार असंख्य समाधान संभव। तापे सूत्र हो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। this implies k/4 is equal to -2/-3 is equal to 6/9। so first and second नहीं दिया, this implies k into -3 is equal to 4 into -2। this implies k is equal to 4 into -8/-3, implies k equal to 8/3। हाँ, ये रोला थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट रो देखिबा, देखो एठी कोन करिया प्रथमे समीकरण बाहर करिया 2x plus 3y plus 5 -5 equal to 0, 6x
plus ky minus 15 is equal to 0 सेकंड समीकरण आसिला तो एठी कोन रहउची a1 ର मूल्य ना a1 equal to 2 b1 equal to 3 c1 equal to minus 5 a2 equal to 6 b2 equal to k c2 equal to minus 15 प्रश्न अनुसार शर्त अनुसार कौन रही शर्त असंख्य समाधान a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 शर्त तो मूल्य पकेले 2 by 6 is equal to 3 by k is equal to minus 5 by minus 15 this implies 2 into k is equal to 3 into 6 so k is equal to 3 into 6 by 2 3 so k is equal to 9 आंसर k रो के मूल्य पे 10 समीकरण में असमत है k रो मूल्य ढाणिया तो फर्स्ट 8x plus 5y minus 9 equal to 0 ये है प्रथम समीकरण फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन असला kx plus 10y minus 15 equal to 0 सेकंड इक्वेशन सठरे a1 रो मूल्य केते 8 b1 रो मूल्य 5 c1 रो मूल्य minus 9 a2 रो मूल्य केते k b2 रो मूल्य 10 c2 रो मूल्य minus 15 तो प्रश्न अनुसार कौन देछि असंगत देछि ताले असंगत सूत्र होछि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 so a1 by a2 रो वैल्यू पकेबा 8 by k is equal to b1 by b2 by 5 by 10 is not equal to minus 9 by minus 15 हम फर्स्ट दिलो नै जिबा k रो मूल्य जेतो आनिया 8 by k equal to 5 by 10 this implies k into 5 is equal to 10 into 8 implies k is equal to 10 into 8 by 5 5 के 5 गुणे 10 16 सेकंड पॉइंट आसला 2 नंबर kx minus 5y minus 2 equal to 0 6x plus 2y minus 7 equal to 0 13 a1 equal to कितना आसीबो k b1 equal to minus 5 c1 equal to minus 2 a2 equal to 6 b2 is equal to 2 c2 equal to minus 7 तो प्रश्न अनुसार a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 k by 6 is equal to minus 5 by 2 is not equal to minus 2 by minus 7 तो फर्स्ट दिरा हमने जिबा k by 6 is equal to minus 5 by 2 this implies k into 2 is equal to minus 5 into 6 this implies k is equal to minus 5 into 6 by 2 2 1 के 2 3 की 6 this implies k is equal to minus 15 आंसर